is that one has to be very cautious and judicious with how you act. Just because you're a minister, you cannot act in the way you want. But I have made it on record that DLF's permissions are under review. And as far as the other permissions are concerned of the other project also are being verified by me. After I verify, I will see that they fit the guidelines or they don't fit the guidelines. If there is anything that is wrongly done, then only I will take a decision accordingly. Till then, I will not allow any construction to take place. That is a commitment that I have given them. I have to ensure that I have to be very judicious. आणि केन्ना उलयता पळय ते सोप्याक कसले अनाउन्समेंट करपाक पण कित्याक ते कायदो म्हणून कित्याक हा काय नाजाल्यार कायदो कित्याक आमी करता. कायदो आमी जे विधानसभेन कायदे केल्ले आसा ते योग्य तरेन आमकां ते फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी त्या तरेन आमी फुडें व्हरतले. तुम्ही वाटतं की जे डीएलएफ आणि असा त्यांचे प्रोजेक्ट आहात ते रॉंग असले तर तुम्ही त्याचे रिव्ह्यू घेतले पण ज्यांच्यानी परमिशन दिली त्यांचे किती येतले जे ऑफिसर्स असतले किती हा पळय हो विषय हा तो हे पळय. So under which minister this was done? And that all I cannot. You must go under RTI. पळय इतले म्हायती आहा एकाच प्रोजेक्टाची इतली म्हायती हांव कसो काडूं. इतली म्हायती आहा म्हणजे खंय केन्ना जाले ते केन्ना जाले ते कशें जाले ह्या सगळ्या गोष्टीचेर ते इन डिटेल. You must never go back in time. You have to see how you have to go forward. There is no point in raking up something of the past. I am not going to be doing it. I will go ahead and see what is to be done. I will check with them. Even दिली तरी बी फुडें कायद्याप्रमाणे ऍक्शन घेवपाक म्हाका कोणी थारोवंक ना. पण कायद्याप्रमाणे जर सगळे जर केला तर म्हाका विचार सारको करचो पडटलो न्हू. कायद्याप्रमाणे केला जाल्यार म्हाजे कडेन काय म्हाका लक्ष दिवचें पडटलें की बाबा हे ऑलरेडी कायदेशीर आहा आनी कायदेशीर प्रोजेक्टार फाल्यां जर कोणी जर कितें विशय मांडलो आणि कायदेशीर जर काही गोष्टी असल्या हांव तेजेर काय कारवाई करू शकना. हे स्पष्ट या सगळ्या भितर नुकसाण गोंयचे जाता. आमी वेरे जर पळयत आमी हिरवळ पळयताले आता ते तांबडे जाले हे तुम्ही आता जोडल्या काय कितें ना सर आमी तुम्ही सामान्य हांव इतले दीस पळयता की अचानक लोकांक हिरवेगार दिसूंक कितें तरी दिसपाक लागला. बऱ्या मातसो हांव तुका सांगता हे जेन्ना सुरेश कुळेकरान तेन्ना जमीन घेतलेली तेन्ना कितें तुमी न्हिदलेले एक्झॅक्टली तुम्ही आता मिनिस्टर आसा तुम्ही किती ऍक्शन घेतली. ना म्हाका एक सांग तुम्ही हे 3 वर्सां पयलीं केन्ना विचारला प्रश्न. विचारला सर 3 वर्सां पयलीं विचारला. हांव जाला मंत्री आता जेन्ना विषय आयला म्हणून तुमकां सांगता हे जे कायदेशीर जे कितें आसा हांव कायदेशीर गोष्टीचेरूच उलयता. कायदेशीर जर कोणी तरी परमिशनां सारकी घेतल्यात तेजेर म्हाजे कडेन काय उरना ते फुडें कितें करपाक. जर कायदेशीर कितें ना आणि खंय तरी थंय लॅकुना आहा आनी योग्य तरेचे पेपर वर्क करूंक ना तर हांव योग्य तरेन ते हांव डिसिजन हांव तेजेर घेवंक शकता. कारण ते पयलीं दिल्ले परमिशन हांव मंत्री जावपाचे पयलीं ह्यो गोष्टी हाडलेले म्हणून खंय तरी मनशांनी कॉशियस जावपाची गरज आसा. तशें हांव म्हणना की आय एम जस्ट पुलिंग युअर लेग व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम देयर व्हेन यू आर कमिंग गोंयचें लुकसाण जाता हातूंत. आयक ते शब्द तूं वापरता ते बरे आहा पूण कितें आसता की गोंयचेच मनशांनी जर कोणाक जर जमीन विकला आणि त्या मनशांनी परमिशन घेतला सरकार कडल्यान तर म्हाजे कडेन उपाय कितें आहा रिव्हेरीफाय करपाक चेक करपाक की बाबा परमिशन आसा काय ना. कोणी परमिशन दिलें हेका म्हत्व ना. परमिशन आसा परमिशन सारकें आसा आणि परमिशन जर सारकें ना तेजेर हांव ऍक्शन घेवंक शकता.